आउ 8 दिन पर आपण माने सीएम किसान टंका पाइबे आपण भी जानिचंती किंतु सरकार से 2000 टंकारु 3000 पर्यंत आज पर्यंत मध्य करि पाइले नाही। एपट जब देखिबा आमर कौन सेटा मधुबाबू पेंशन योजना सी 3000 टाइम लगी पाइला नाही जो कहते 60 वर्ष लगे कथा। एपट्रे चिटफंड कही आसबार 8 दिन भितर प्रोसेसिंग करा 2 वर्ष होगा बसिला सी भी काम नाही। एपट्रे आप नवीन पट्टनायक सार करते आपंकर भुवनेश्वर मेट्रो प्रकल्प सी भी कड़ा पलैगला। तेणु कौटी ना कौटी मते जहाँ फिल होउची आज्ञा मु कहूँ कौन पार्टीगत मुझे आज्ञा कहूना कि खराब भावे कौ लोग भी कहे भाई बीजेडी भाई कांग्रेस कथा कह से कथा लोक भोट देते जनता देते जे बीजेपी की आनी बहुत वर्ष पर। किंतु मु गोटे कथा आप गोटे उदाहरण देकी बुझे दूची आज्ञा मुझे जोटी भी जाऊँगी जिते आमर गाँव में हो अन्य कौटी हो कि खराब है रास्ता खराब हो कौन गोटे प्रोब्लेम हो तुरंत बीजेडी वाला बरंग से पैसा खातु बरंग मु आज्ञा मना करूना किंतु से कामटा को चटापट करदे। एठी आज्ञा एभई प्रकार डिले चली जहाँ मु लक्ष्य करुच्ची सेटा आज्ञा आपण मु कहूँ कौन सी व्यक्तिगत हिसाब से नेबे नहीं राजनीतिक दल बिल्कुल कहीं नेबे नहीं जोटा रियल जिन आज्ञा कहूँ। देखु बर्तमान आम जदि मुंडामुंडी हिसाब से आम जदि निज चार्ट जीपीटी पचारिबा कि सरकार पैसा कौठू आणुचंती आमर जी योजना सब होउची बा जा होउची सरकार पैसा कौठू आणुचंती। देखंतु मु आपनको आ पढ़ी लगे टाइम नहीं सीधा आपको शुणाऊँगी तापर मु सीएम किसान पीएम किसान सुभद्रा ई श्रम कार्ड सबूर बर्तमान मु पोल खोलुची आपन टी आज्ञा शेष अपन टी देखिए। मु बारंबार आज्ञा वीडियो दिए ना एथि आज्ञा कौन वीडियो देमी ये आज्ञा सब पुराना जिनस एधिरे आपणकर किछि फायदा होबार चांस नाही। एधिरे केवल फायदा कार हबो ना जो माने वीडियो करचंती खाली व्यू छापिया पे ये बारंबार बारंबार वीडियो आउची जोटा कि आपणकर किछि भी दरकार तादरे नाही। से युद्ध कथा हो जो कथा हो आप जानते युद्ध कथा जो चली जहाँ भी हो वर्ल्ड वाइड प्रोब्लेम हो भी समस्त जानते किंतु मु काली भी गोटे वीडियो भी करी गैस कथा भी कही जे बर्तमान भुवनेश्वर कटक बर्तमान जो आप सहर बजार जोड़ी जातु 3000 4000 टकर गैस कहीं दौना माने सब गैस अच्छी 3-4 हजार टन कम आज्ञा नाही। जो मैंने पदार आसिक कम कर रोचान क्या होटेल कि कौटे रोचान से भुवनेश्वर कि कटक कि गाँ छाड़ी घर को माने सहर छाड़ी घर को भी पईले तेणु कौटी ना कौटी भी रिग्रेट भी होउची। सरकार आमठू पैसा नौ देखो मुझे आपको मुंडामुंडी हिसाब से पचारि कि आप जवाब दे आप कौन लगे मत आगे भिडियोटा मत कहे यहाँ प्रकृत ठीक ना भूल कहनी मत आगे कहे। वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करें फॉलो कर रखिए जिते लाइक करेंगे कमेंट जहाँ इाड़ू साड़ू जहाँ लिखे सरकार पाखक मो यूट्यूबर भिडियोटा टे जीव आप देखो चारिआडे देखूँ पृथ्वी सारा देखूँ ओडिशा सारा देखूँ आम इंडिया सारा देखूँ कि जी भी हो समस्तर उद्देश्य अच्छी जे आमे देश को आगू नवा राज्य को आगू नवा राइट। तो समस्त निज निज राति पाले सका उठला पर समस्त इनकम किसी ना किसी बाटर करुँच किए यूट्यूब करुँची किए जनसेवा केन्द्र खोलुची किए बेपार करुँची किए दुकान खोलुची राति पाले करुँच। सरकार कौन करुँच देखूँ आम यदि सीधा मुंडामुंडी हिसाब से बुझेबा सरकार चाहे कौन जहाँ टंका दरकार हो सी तो बिड़ा बिड़ा छापी घिनी आसता आपंकर टंका छपा मेसीन रु सी आमरी टैक्स पैसा नहीं कि आमको सी कौन दौर बर्तमान देखा। अब जानते गोटे काया योजना बहुत वर्ष पाखापाखि है खोला है गोटे सामान्य 2000 टंकारु दर्शक बंधु 3000 टंका हो पाइला नहीं। खाली काया योजनाटा नाम परिवर्तन कि सीएम किसान होगला पीएम किसान से अच्छी भूमि न टंकाटे भी कई पाऊ ना आप भी जानते से 12500 टंकाटे मिलूना। एपटे 3000 टका सरकार कहते पेंशन मिल सरी आम 60 वर्ष पर सी देना आ लोक कौन मला आज्ञा 80 वर्ष पर पेंशन देवे है किंतु 80 वर्ष पर्यंत 90 वर्ष पर्यंत जीवन थिला पर्यंत आपन सरकार आपन पैसा नब एवं नौची मो कह कथा आप देखु चिटफंड सरकार कंपानी तो बढ़िया मजा चली जदि तुम बंद कल टाइम दे था बीजेपी सरकार टाइम दे था पैसा मिल था जदि भी टाइम नदेले ए सरकार कहते आम पैसा देमु कहीं माइक्रो फाइनान्स रोज भैली आपंकर रहा आपंकर बेसिली है कि बड़ बड़ पैन कार्ड है कि अन्य बहुत कंपानी अच्छी एपर्यंत लोक टंका पाईना कहीं पाईना पोर्टाल तो खोलिया के समय लगे सब बड़ कथा हूँ कौन जानते सुभद्रा योजना मुझे कहूँ आज्ञा गोटे लोक
ମୁଁ ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ତାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହିଁ ତାର ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ସେ ମୋତେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବି ହେଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 1.5 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ସରକାର ବିଫଳତା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି କାରଣ ବାରମ୍ବାର ସୁଭଦ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଯଦି ନ ନେଉଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ମୋଠୁ ସରକାର ପଇସା ନ ନିଅନ୍ତା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିବି ନା ଆଦରୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବୋଧେ ମିନିମମ୍ ମୋତେ 5,000 କି 10,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ CGST ଆକାର ଯାଇଥିବ GST ଆକାର ଯାଇଥିବ ଆପଣ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କଥା ବି କହିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲି ଦେଖିଛି ହୋଣ୍ଡାଇ ଭେନୁ ଯାହାର ଦାମ ହେଉଛି 17 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପରେ ପଡ଼ିଛି ସେ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖରୁ ବି ମିନିମମ୍ RTO ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା କମ୍ ଯାଇନଥିବ ତା ସହିତ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବି ଲଗେଇମୁ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଇସା ନେବ ତାମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି ସରକାର କିପରି ପଇସା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି ସାର୍ ପଚାରିବେ ସରକାର ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଅଧିକାଂଶ ଟଙ୍କା ଲୋକମାନେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଆସେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ChatGPTରୁ ଆପଣ ଶୁଣାଉଛି ଆପଣ ଦେଖା ନିଜେ ବି ମାରିପାରିବେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା GST ମାନେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲେ ପଇସା କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ପାନୀମାନଠୁ ନିଆଯାଏ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧରନ୍ତୁ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓକୁ ପକାଇଦେଲେ ରିଲାଏନ୍ସକୁ ଉଠାଇଦେଲେ ରିଲାଏନ୍ସ ତାର ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ସିଏ ତାର 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଉଠାଇଲା ନା ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଉଠାଇଲା ଜିଓ ଫାଇବର ନିଅ ଜିଓ ମୋବାଇଲ ନିଅ ଜିଓ ଟାୱାର ଲଗାଇଦେଲା ଏବଂ ଆମର ବି ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ 5G ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ବି 2G ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ ବା ଦେଖି ପୁଣି ଗୋଟେ ଜିଓ ଫାଇବର ଲୋକ ପୁଣି ଘରେ ପୁଣି ଲଗାଇଲେ ଜିଓ ଫାଇବର ତ ସବୁବେଳେ ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେପଟେ ପଇସା ଦେଲେ ଏପଟେ ପଇସା ଦେଲେ ଏବଂ କେତେ ଦିନ 28 ଦିନିଆ 30 ଦିନିଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଡାଟା ଆମର ତ ସରିଯିବ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଡାଟାରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରିଗଲା 1GB 2GB ଡାଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଲାନ୍ସଟା ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଡାଟାଟା ବଳି ପଡ଼ୁଛି ନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆগে ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଫଲୋ କରିବେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ମିଛ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ହିସାବରେ ଯାହା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ସରକାର ଆଉ କେଉଁଠି ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର 2 ପ୍ରକାର ସରକାର ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଯୋଜନା ଥାଏ ପୁରାପୁରି କେନ୍ଦ୍ର ଚଲାଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଚଲାଏ କିଛିରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା এটা ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସୁଛି ଋଣ ଲୋନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବୋରିଂ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କମ୍ ପଡ଼େ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଣ୍ଡ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଧାର ନିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଧାର ନିଏ କାହା ପାଖରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ RBI ପାଖରୁ ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମେଟ୍ରୋ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ହେବାର ନୁହେଁ ଗାଡ଼ି ପା ଚଲେଇ ହେଉନି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ହେଉନାହିଁ ଏତେ ମାତ୍ରା ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଯଦି ୱାନ୍ସ ଥରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମେଟ୍ରୋ କ'ଣ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମ ନବୀନ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଆନ୍ତେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା କାମ ସରନ୍ତା ନାହିଁ ମେଟ୍ରୋର ଅଧା କାମ ସରନ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ହେଉ ତଳେ ହେଉ ଯେଉଁଠି ହେଉ ମୁଁ ମାନୁଛି କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ମନା କରୁନି ଆଜ୍ଞା ଖାଉଛନ୍ତି ଟାଉଟରି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କାମ ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପଇସାଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତା କାଲି ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ଲାଭ ଲସ୍କୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଆମେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୁଆଟନା କରିବା ଆରେ ଉପରେ ଯଦି 2ଟା ପିଲର ପକେଇକି ଯଦି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନେଇକି ପଳେଇବ ନା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ମାନେ 5 ବର୍ଷ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ଦରକାର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ହେଇଯିବ ଏଇଟାকে କିଏ କରିବ ସରକାରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ସମୟ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକ ଯଦି 20 ବର୍ଷ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ପେଲି ଦେଇ ପାଇଲେ 5 ବର୍ଷ ସରକାର ଲୋକ ଆସେ କାପଲେ ପେଲି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ରଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ପୁରାପୁରି କେନ୍ଦ୍ର ଚଲାଏ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର କମ୍ପାନୀର ଆୟ କେମିତି ନିଏ ଦେଖନ୍ତୁ
सरकार निजस्व कंपानी जेपर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन निजस्व कंपानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निजस्व जिनस आउ कौट पैसा आने ना अन्य कौटला ना फाइन पेनाल्टी लाइसेंस फीस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी एपरि बहुत जिनस अच्छी तेणु माने सर्ट कह गले सरकार जो टंका योजनार देउची सेटा प्रधानतः लोकों टैक्स और अन्य आयरु आसे कन्फर्म हो गला ता माने मुझे मोबाइल किणमी कि गाड़ीटे किणमी जे जिनसटे किणमी जदि मु सरकार जब टैक्स न नियंता ताने से जिनसटा बहुत कम पैसा आमे पाई पारंते बुझीगला दर्शक बंधु जदि आमे गाड़ीटे किनले रोड देले रोड टैक्स हो ठीक अच्छे किंतु जदि मो मोबाइलटे किणमी तादे तुम पैसा कम पाई नौ जदि आप टैक्स न नियंते पैसा ताने मु तो हुए तो कम पैसा मोबाइलटा पाई जाती दर्शक बंधु मो कथा के ध्यान रखा के तुम कम पैसा तो मोबाइल पाई 10,000 मोबाइलटा 5-7,000 पाई जाती 8,000 पाई जाती तो मो 2,000 मोठू नेल सबुठ मोठू पैसा नेल सका राति पर्यंत दांत कष्ट आरंभ कर राति पर्यंत खाइया पर सब पैसा नौ जब सबुथ आप मझे कहते कौन गुपचुप्रे पैसा लगे कौते कौते जीएसटी जब बजेट पास हम देखिए कौन कौन लगे फ्रिज के टीवी के इंडक्शन चूल्हा के आज्ञा निर्मला सीताराम आज्ञा खंडे बेग धरिक आज्ञा से आज्ञा दही फही खाई आज्ञा बसीजे बास सी कौटू पैसा ने आमरी पाखर आज्ञा पैसा ने आज्ञा मुझे सब कथा कौच आज्ञा बहुत लोग देखुं शिक्षित लोग देखुं बहुत पढ़ा लिखा कम लोग देखुं सब कथा जाई था आज्ञा सरकार एक्चुअली कौन कर आमठू पैसा रात दिन न नियंता ताने रिग्रेट बिल्कुल आज्ञा मत हाँता ना कि आपन हाँता ना आपण पैसा मत बहुत बंची आंता ठीक अच्छे मुझे गाड़ीटे किनली रोडटा तैयारी होची ठीक अच्छे रोडटा टैक्स है लगे इनश्योरेंस है किसी ना सारा दिन छोड़ा पैसा तुम कहीं नौ आमठू माने जोड़े कहते कौच आज्ञा कौच माने कौन कह आप आज्ञा भुवनेश्वर गोटे गैस टाकीटे 4,000 टका दाम आज्ञा है चालू ना ना आज्ञा पाइबे जो मैंने जी गोटे पदार आसी से गैस टाकी केवे कर कौट पदार आनुला 1,000-1,500 देके आनुला गैस ऑफिस अच्छी 3,000-4,000 टका आज्ञा तापर आपड़ भावुवे जे सारे आदि सरकार पाखे एत टा अच्छी मोर गोटे क्वेश्चन भी आसला मन में पचारूली जे सरकार टंका छापी दौने कौन टंका छापिया मेसीन कालकाटा ना कौटी अच्छी जोड़ी अच्छी टंका छापी दिंता ना आज्ञा टंकाटा छापी पारे ना कहीं देखो सरकार निजे टंका छापी पारे कि आप मन क्वेश्चन देखो डाउट क्लियर करुच्ची सीधा सड़क सरकार गवर्नमेंट टंका छापे ना टंका छापिया कारण काम किए करे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओके केमिति काम करे आरबीआई हूँ भारतर सेंट्रल बैंक से देश में केते टंका चलो ता नियंत्रण करे सरकार अनुमति और नियम अनुसार टंका छपा जाए ओके तेबे सरकार इच्छा मते टंका छापी पारिबे कि नाही एमिति करिबा खतरनाक एमिति करिबा खतरनाक आपन देखिथिबे धुरंधर फिल्म रे भी टंका छपा मेसिन पाकिस्तान देला तापर मध्ये फिल्म रे एमिति पूरी दैछंती जे कोन ना हमर नोटबंदी हो गला कौन आपणकर ये नोटा बंद करदे से टंका छपा मेसीनटा भूल पड़े जाता बोलिकी से किए था कांग्रेस थी मनमोहन सिंह ना कौन थे से सरकार थे जो समय फिल्मटा धुरंधर फिल्म बाहरी ताकि ओल्टे आल्टे देकी कौन करदे ना प्रधानमंत्री आपणकर नरेंद्र मोदी आपणकर नोट बंद करदेला इमिति पूरी लोक मैंने अलग प्रकार देखा भी जाऊँच मैं दर्शक जानी था ओके पढ़ा लिखा लोक आज्ञा ठीक बुझीपारे मुझे कौन कौच ओके मुझे बुझुची मोदी सारे किसी कम करुँच कम कर मना करूनी आज्ञा किंतु लोकों स्वार्थ लोक डायरेक्ट जोटा कनेक्शन अच्छी लोक परिवार सहित से जिन आज्ञा कहीं लोक बहुत आत्महत्या कर कौन लोक परिस्थिति इमिति बिगाड़ी होची लोक आत्महत्या कर लोक प्राइवेट लोक लोन आणुचंती मिलूची गवर्नमेंट कौन लोन दौने जब गवर्नमेंट लोन दिंता लोक कम पैसा सुझी पारते कि लोक 30% 40% प्राइवेट लोक लोन आनुचंती दरकार पड़े कहीं गवर्नमेंट कौन दौने गवर्नमेंट जब कौन दौने गवर्नमेंट एत पैसा नौ कहीं लोक पाखे कौन आज्ञा दर्शक बंधु वीडियो लाइक करेंगे शेयर फॉलो करेंगे जानी वीडियो लंबा होती आज्ञा क्षमा करेंगे देखो ये गोटे कथा कहते कौन ना सरकार टंका छापी पार ना जानीगले तेणु जदि धरतु एटा कौन हम ना जदि टंका छापा जाए कौन हम देखूँ जदि बहुत टंका छपा जाए धरतु आप भावे टंका कहीं छापी पारे सरकार जदि बहुत टंका छपा जाए मार्केट में टंका बहुत बढ़ीज सामग्री सेते नथिबारु दाम बढ़ीज या कहुए महंगाई ओके सर उदाहरण नहीं बुझे दूची जे धरतु गाँव में 100टी चाउल बोरी चाउलर बोरी अच्छी किंतु लोकों पाखर हठात बहुत टंका आसीगला सबुठी लोक अधिक दाम देवाक चाहिए तेणु चाउल दामटा ऑटोमेटिक बहुत बढ़ीज ओके तेणु सरकार सीधा सड़क टंका छापे ना आरबीआई नियंत्रित भाव में छापे अधिक छापिले देशर अर्थनैतिक खराब हो पाए यहाँ मुझे चार्ट जीपीटी आपको आज्ञा मुझे शुणाऊँगी तेणु कौट ना कौटी आप भी ये सब जानवा निहाती
दरकार भिडियो बहुत लंबा हो गला 15 मिनट पाखापाखि हो बसलानी आपन को कौन लगे आज्ञा जानी नहीं ये जो वीडियो आज्ञा राति पहले आज्ञा बाहर जो बाहर आज्ञा सुभद्रा हो सुभद्रा हो जहाँ बाहर आज्ञा लोकों सहित डायरेक्ट कनेक्शन आज्ञा बेसी आज्ञा नहीं 4000 5000 6000 टଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ ତ ବନେଇଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅତି ମାତ୍ରା ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ করে ଫଲୋ କରି ରଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିନି ଏଇଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚାଲାଖିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଆମ ପଇସା କଟୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କିପରି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଲୋକ ଭଲ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମଧ୍ୟ କହିଥିନି ଦରକାର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ।